नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो रे। तो समस्त चाषी और भाई भौणी मानक पई गोटे बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण अपडेट जहाँकि आपण माने जानिथिबे राज्य सरकार तरफ कृषक मानक आर्थिक सहायता हिसाब से सीएम किसान योजना रे वार्षिक 4000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करा जाय थाए। एवं ये सीएम किसान योजना रे जो माने क्षुद्र एवं नाममात्र चाषी रहिचंती सेमानकु वार्षिक 2टी किस्ती 4000 टंका एवं जो माने भूमिहीन कृषक सीएम किसान ले अछंती सेमानकु सर्वमोट 12500 टंका प्रदान करा जाय थाए। एवं आपण मानकु पूर्व वीडियो रे मु कहितली जे सीएम किसान योजना रे जो माने हिताधिकारी रहिचंती सेमानकु आसंता किस्ती जोड़ा कि एप्रिल 30 तारिख दिन अक्षय तृतीया अवसर रे मिलिया पई जाउची। किंतु जदि आपण माने सीएम किसान योजना रु पूर्वरु टंका पाइथिले बा सीएम किसान योजना रे आपण माने नुआ करी आवेदन करिसंती ताले राज्य सरकार तरफ गोटे बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण अपडेट वर्तमान जाकि दिया जाइछि। तो जो माने सीएम किसान योजना रे पूर्वरु हिताधिकारी अछंती बा नुआ आवेदन करिसंती सेमानकु आसंता 24 तारिख मध्य रे निज निजर कंप्लीट केवाईसी करबा निहाती दरकार। तो कौन रही से अपडेट एवं कौ माने यही काम करेंगे आसतु से विषय में संपूर्ण डिटेल्स जानिबा। ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करछंती वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर नथिले एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल सेट कर देबे। देखंतु सीएम किसान योजना जोटा राज्य सरकार तरफ कृषक मानक पई आरंभ करा जायछि एवं जोटा पूर्वरु कालिया योजना नाम रे नामित करा जायतिला। तेणु वर्तमान राज्य सरकार जो माने केवल चाषी रही योग्य हिताधिकारी को बाछिया सरकार तरफ केवाईसी प्रक्रिया आरंभ करा जायछि। अर्थात यही केवाईसी प्रक्रिया जो मानकर नाम वर्तमान सीएम किसान पोर्टाल ले अछि बा आपण माने नुआ करी आवेदन करचंती ताहले आसंता मार्च 24 तारिख सुधा आपण मानकर केवाईसी करिया पई पड़िबो। एनै जाकि हमर मान्यवर उपमुख्यमंत्री बा कृषि एवं कृषक सशक्तिकरण विभाग श्री कनक वर्धन सिंहदेव जहाँकि गोटे बहुत बड़ अपडेट देइचंती। प्रथमे से अपडेट जानि नबा। तो देखि पारुथुबे सीएम किसान योजना हिताधिकारी को केवाईसी वेरिफिकेशन करिया पई जहाँकि प्रस्ताव दिया जाइछि। तेणु लोकसभा भवन स्थित सम्मिलनी कक्ष रे उपमुख्यमंत्री तथा कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग मंत्री श्री कनक वर्धन सिंहदेव को अध्यक्षतार 2टी समीक्षा बैठक अनुष्ठित होइछि। प्रथमे देखंतु रही जोटा कि कृषि एवं कृषक सशक्तिकरण विभाग रे चालुथिबा निर्माण कार्य गुड़िकर समीक्षा उपमुख्यमंत्री श्री सिंहदेव एवं प्रमुख शासन सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार पाढ़ी जाकि ए विषय आलोचना करथिले। जोंथरे कि सीएम किसान एवं पीएम किसान एवं मांडियार सरकारी स्तर में क्रय आदिर समीक्षा करा जायतिला। तेणु कृषि विभाग अधीन रे चालुथिबा निर्माण कार्य यथाक्रमे इमेज भित्तिभूमि विकास, कृषि उद्योग भवन निर्माण, मिलेट फैक्ट्री, मिलेट काफे, फूड कोर्ट निर्माण इत्यादि रे जाकि सिंहदेव आपण मानकर आलोचना होइतिला। किंतु सबुठारु इंपोर्टेंट अपडेट जोटा कि आसीची जे ओडिशा सरकार जो योजना रही सीएम किसान योजना वर्तमान एथिरे 45,60,000 चाषी अंतर्भुक्त अछंती एवं प्रत्येक वर्ष सेमानकु 2000 टंका लेखाएं 2टी किस्ती प्रदान करा जाउछि। एवं चलित वर्ष जाकि आउ 6,61,000 नूतन चाषी पंजीकृत हेबा पई आवेदन करिसंती। मन रखंतु वर्तमान जदि आपण नुआ करी आवेदन करिसंती ताले राज्य सरकार तरफ सेमानकु जाकि खूब जल्दी अंतर्भुक्त करा जिवो। सेही भली देखंतु पीएम किसान योजना अधीन रे जो 35 लाख चाषी वर्तमान सुधा अंतर्भुक्त हो सारिछंती। तेणु सीएम किसान योजना अंतर्गत समस्त हिताधिकारी को निजर केवाईसी और आधार तथा जमी संबंधी सूचना अपडेट करने पई परामर्श दिया जायछि। मन रखंतु गोटे बहुत बड़ इंपोर्टेंट अपडेट जहाँकि सरकार तरफ वर्तमान जो माने हिताधिकारी ऑलरेडी सीएम किसान रो अंतर्भुक्त अछंती बा आपण मानकु जदि पूर्वरु कालिया योजना रे टंका मिलुथिला ताले वर्तमान आपण मानकु कोन करिया पई पड़िबो। देखंतु केवाईसी टा निहाती करिया पई पड़िबो एवं आपण मानकर जो जमी संबंधी तथ्य रहिछि ताकु मध्य आपण मानकु पूरण करिया पई पड़िबो। तेणु एही अपडेट प्रक्रिया VAW BAO एवं कृषि विभाग अधिकारी मानक द्वारा करा जाउछि। अर्थात यही कार्यक्रम वर्तमान चालू रही। तेणु हिताधिकारी को यही वेरिफिकेशन प्रक्रिया को मार्च मास 24 तारिख सुधा सरीवा को सरकार तरफ निर्देश दिया जायछि। मन रखंतु एटा गोटे बहुत बड़ इंपोर्टेंट अपडेट। जदि आपण माने कृषक रहिचंती ताहले आपण मानकु एटा काम करिबा निहाती दरकार
ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ଲକରେ ହେଉ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ VAW ବା ଭିଲେଜ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୱାର୍କର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର EKYC କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ EKYC ଭେରିଫିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା CM କିଷାନ ଭୂତ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏନେଇ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ଡାଟାବେସ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଜାଣିଥିବେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟକ୍ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ତାର ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର CM କିଷାନର ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 12 ରୁ 13 ଦିନ ସମୟ ରହିଲା। ତ এই 12 ରୁ 13 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାହା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ CM କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କରିବେ, ତ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି। ତେଣୁ এই ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ କ୍ଲିୟର ହେବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ VAW ରହିଛନ୍ତି ବା BAO ବ୍ଲକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 24 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରେଇ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାଇକି ଏଠି ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତ ଯାଇକି ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ CM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ଟି ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ କୁହାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡାଟାବେସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ EKYCଟା ନିହାତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇ EKYC ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ କିସ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ EKYC କରିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲି ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛନ୍ତି VAW ବା ଭିଲେଜ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୱାର୍କର, ତା ସହିତ BAO ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ଲକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର। এই দুই জন ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେମିତିକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଜମିର ଡାଟା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ ଏବଂ 24 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯଦି ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର EKYC ନ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ ନିହାତି କାଟିଯିବ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁଟାକି ରେସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାଇକି ଆରମ୍ଭ ରହିଛି। ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ଯାଇକି EKYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ এপর্যন্ত EKYC করনাহান্তি তাহলে নিহাতি নিজ নিজর অধিকারীଙ୍କୁ ভেটন্তু এবং এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ডিটেলস আপডেট তাঙ্কঠারু বুঝন্তু। আশা করুছি ভিডিওটি আপনার নিহাতি ভাল লাগিথিব। তো ভিডিওটি ভাল লাগিলে চ্যানেলকে সবসক্রাইব করবে এবং আপনার কোন কোন ডিস্ট্রিক্টর ভিডিও দেখুଛନ୍ତି তা নিহাতি কমেন্ট সেকশনে জনাইবে। ধন্যবাদ।